كم زي ملسلن أنا عند عادي عخ نقرك أنت حرصهم إن تتعرفكم كنقرك بعلو دي جاكانون تا تسوي سبيتين إن تعرفت نسخ ملسل يتهابوا خطوب تكونكم كن إذا كبيرين عانس لنعيك هاي عامين لعزة زخونا منهم كبركنا عشان اللي لك سمعني نعم تاجر كيا نحطها قصلي قدفك نحول قصلة اللغة بالتي ترديك سبنا بسبو زبنا قروبي بحال تاسوا ترديك إذا كم تبغى يسرعين ودجاجان يطرفوا حجرني تزارنا لنا عمبا خني يقرأ حتى تسمعكم على وضع حوادي لاتنا جنبار كونات مني كونات كجمر كله ترديك اتجمر كونات نعيو كل نجارات تتجا استوب قبوري زبال جنبار حتى خسر تقولنا أب حتى خسر صرفوا خني ولا الله راح يكونوا بزحات تقارنوا خني بزحات أول بزحات أودات كتصرف سرد الله عجب من بال صبغيو كم حبرة السب هنا نكابر هنا نفاطين أمشي بحرك اللي تخن صار عندنا صب والوا تزاروا وحرك هذا اللي بر إذا تجاه خوانكا حواتي بدل كن بدل جركا حواتي كن درجكا يشوف له كل كهزارب جيجا يزدي طاطا بس أخا قال قالوا لا تبلاز الخمبر تردي 5 جميرات تبلاز الخمبر أنا صايعكم يكون كله أي سمعكم أنا قال الله تعرف كله تتعرف كله خد جمهور خلا زي سمعكم بر تعرف كله لا يسمع عند الله سوشيال ميديا نزل لك من جمارة يزغ بلاك أنا أي فرد حفتش لزخونة هاي دقفاني وتيم قال طلعتش لزخونة لأنه بوم ما يفرد تردي خانه ودي سبينه هو تعلم نسدر لنا تردي خاني جن تزحيش نجر بناتكم زلوا تطوع بلون بناتنا زلوا إحنا تطوعنا بلون مين أنا عرفت زي تعرفكم ما نعرفكم يلن كاب حجني يزبل هذا الأخ تردي خان أنا حج أدمي حجنا ورا عني فلتون من جميرو تجميرونا ونسخة صار أنا جزيب لي تردي خاني كل جزيب له كل أنا بيزينا كل أنا جزيب الله بعمر شاوجين من قدي وجميرو تعرفي فضت هونجا شادي كل من يمتى الله كل من يمتى حكايو أبينا من كام كان عو رأيه مالتي تفلتي خا صبي كركا تفلتي خا من كم جنبرو انت لهم تتعرفت انت لهم تزاربت صبي كركا تفلتي خا صبي كركا تحب أصل الدلا خا تحباني خا تحباني هلو هذا هو قطاطا تحبات هاي اللي حب الله أنا نجيريو أنا نجيريو عجب ولا إليو هذيك أنا أنا مشي زارب له أبطرت العب كذا أنا متخي تعيون على تزاربي عبد متخي يونا خذول أنا تعم قالي النجر تعم قالي النجر خذول أنا تاتع عبد مالتي لحاس حد بالي لنا عبد كذا أنا متخي تعيون على تزاربي ناس قلت لك عودي طيب بدك تقول لي أبد أنا قال لا حق زي أقول قال لا تعرف بعدك أيو سدي رصحيا أنا اللي قال له بنا من جنبيروا من يجمر من قال الله حملت على أنا سميع مبير أخوي أفتي أنا بلوك يا كم جزاي رديك بلوكنا بعد خوي كنت تقولرتي ولا أقول لا جنبيراتو أنا تقولت أبغى توائلو يبلغ قال له توائلو قال الله توائلو أمبي أبغى أساس ينور خد صرفه عمايو تاي تجمرو مسماني أي فلتي ناقلتي أمريكا رياض تعال حزينة أمريكا رياض تعرف عسى جنزوي مالي تقلالت ريكر بتاع حزينة بقى سد مقانا فليتها رديكا وموت جنبار نجرنا سدنا تقلق فرن نسا جنبار سلطونت رديكي ريخيو سمع خيو كل نجراتك ولا أمرا سمع هو فريت هوي يا استهم دات قبل لكم عجب كتبنا لك اوكي شكرا ولي ايش دادي تي ايش بقى اسك ناغرا يدويلو كنا ناغرا ايو اليكس شكرا ولي أمرا سماي زيد شو سلام برادر مين عندك بيلا اللهم صل يا أمرا حمد لله كم قبري يا وانا نقر مالتي ترديكا اي تفاقاني قد تتركا خلي تكونا ترديكا بعيب القدانا كونن هنا ها ارتراوي سوتا يا مالتي امورا من قصديو تاي بعيب لا وحده بنا ما تخزي سديو لا دعم من قصدي كون انا كرداكي كماي عبد السوشيال ميديا سلدلو يزاررو بدلهم بري ولا عاد نقدر كاسمع حنساب زيد حنساب كنا نقدر كاسمع يا ما نقدر كاسمع عنا طاطا ايش كوي لك نقدر كاسمع انا كم تناتي انا نقدر كخمتناي قدم زنبر اليكس تግራዋይት ዝኸውን ይረኽ ነግረካ ጣጣ ሳይ ግብረትካ ትግራዋይት ሓፍቲ ኣመብልኩ ኻነረ ግን ንዓይ ድግፋን ዘሎ ኻን ጌጋ ኣለዋ ናትና ስለ ዝኾነት ንሕና በዓልና ክንእርም ኢና ናትኩም ዘሎ ሕማቅ ካኒ ብናትኩም ምኸሩ ዝብለካ ዘለኹ ዝኣለ ስለ ዝኾንከ ተረዲኻን ሕጂ እዚ ግደፎሞ ንስኻ እንቶም ሙሳኹም ዘለዉ ጻረፉ እንቶም ኣኪብካ ዝእከቡ ዘሎ ካብቲ ተኣኪቦም ዘሎ ምሻሉ ሪፖርት ከግብሩ ኢሎም ተኣኪቦም ዘለዉ ሪፖርት ጌርኩም እንቶም ናትኩም ዘሎ ኣኪብኩም እንቶም ናትኩም ምኸርቡ ንሕና ከኣኪብና ንጓል ኣላ ክንመኽራ ኢና ድሕሪ ሕጂ ንትጻረፎ ነገር ከኣንየ ተኣኪብና ንሓስበሉ
مجرش انت كخون كم زلو يا كذا نقدر نرجع ولا على أب شاشة ميدا كتمتخن ده بلا إذا صرحنا لنا كم يطلعون هنا أغلى الله مالتي كتمتع تبنا متتعمر موتى مالت إذا قطعنا موتى مالت يا نحنا تفينا لما عبد غير تحسبه إذا تقليل كمالتي إكسينا هنا عبد كده هتمت تغنى متتعمر زبرس هاقورة ودي أنسى هذا تفرع هذا لا تمكر يا الله نعم وحنسا حدا عن كل وقت كان يقع عيبك بسوا الشتاء وعنا حتى لو قال يحطوا في اللغة ناب حدا تعدي يخبدوا خمس مفرح قالت اخوينا خبد مفرح قال ما انه كفرح مفرح يكون مدربين هذا لنا عاوز اسمعنا هذا الدار غني زاربي نرى بالنا مش نرى هذا تبدا تأمر قاعد على صحدق انا تمام بس بقى ودوس قدس انا حدا يقرز دغورن انا كمان منقص አይደለም انا منقص እኮ አሁንኩት انا سابع حدا ወልቀ ሰበይ ለዓል حوي كم هزبي سوشيال ميديا اتو صحيح قد يጫወት ተዘውጽ ሰብምር انا منقص አይተጎርም ብሮ መንግስት ተቆም انا ማን ተማዓቲ ወደይ ታይዝ ታይባል ታይቡዲ ጊዜ ታይቡዲ حوي بقى بدي اخذك من نخاس بدي اخذك من نخاس نياو سباي شي قال له انا سقاو بقولوت غير بايدو بحيل تخوينه وصر بتلي نعي بحيل زغل نسبيله اغزابير عنقي زان ما نم بحيل خمس بسلام بس نسرع بسلام او زرار تخوينه بسلام سمار لخي سمار تبالي ما تخي اتحسوت قالت لخي تاي ما حسي انا كنت حق كل ነገር ወዚኩ بقولوت يكون يدكلو بمرد ايو سب በቃ እሺ እና ይወር انا مسؤول على نغغر يبل انا مسؤول على تناغر يخلي بقى عليكس نيو دويلو عقل كل اي بي حسوت قلب لي هوني انا برو زيد خنغر كده انا ما يقرب زنبر كوت زهو نرامنا ارغا انا قدم كي تكون ጭራሽ انا አይደለም برو نحس كعبتي انا حنت ولا اسبلوك جيراتنا فتحت الندى باي ذا واي انا حادث بلوجر ندحر كيفتني خمس عينات نقرات متخلو خريطه رخيم بزاف بلوك باقي روح ندركم غزابير كي تفتحوا بلوجوركم سمعت عن جاتكم بلوجور تفكر يا خالد والله زيد وكاز ولا لا تفنى انا ما ملحس بقدم يخص لي قال شرا قال شرا مش ني عندي قال جنرال مغبي تبال واي اتى حديقات الله اتى حديقات بقى صرفا كتللاو ነው ولا المخرج ያጀግራሉ የልና ሙዙቅ መጥረፉ አጥራፍ ባል ፈረሰነ ብሎ ማረገረክ ነው ያያ ትልካ አዚህ ጋር ጋር اسمع اذني اسكاب زحمن انت لا اله الا الله اخلك تسوي وا تمحل الزين زارن
نعم بأكاونت خفرحن زغال سبيلنا ولا دي تبلوك نقول خداش إذا خمسي بلوك ريبورت تقبرك أنا نعجوك أنا ما نقول أنا كده نعم تازو شبكة تركنا خانن كلا المكين نقرأكم بايزوي على جيمي دور مالكس نقرأكم بايزوي أكاونت خيال عسي نقرأكم أكاونتي تيك توك نقرأكم هايو فاتي لا يبي فتش بلا بقرأ ده سو قص عادي خد تعرفوا نقرأت مكان منامن بدن بيدي فلت أوكي تيك توك سوق اللي يغني لعسي شو خليه يكون نقر انت نقول هي عتيق زي لو كان شنكري بالي هو ودي بابا نكيت شخص سؤال قلت له خيركم لتفارع وفارع هنا نوركو منانو تتعلتوا عني كمان ميجا أنا زولكم تعب ورع رعيت بالمالك هاي مناطق تعطوا أكاونت تعطوا قلا باي هاي نقول أرستي هنا نوركو نما ميجا وايد سبليم أتعوى بدي ما درايبني مامي داون لمن الناس بالسدب يسوسوا بالسدب من بتل حرام له لأني دقف اليوم شلون ما دقف عند سادب ما دقف بقى جيمو ألقى أنا أشهد فعله تكتب شهادة تطبع تي في على كتامة لسنة تكتب بس يتبيون أنت تي في سبرة زابير لا لسوا قطعت كونوا لا هي القطعت سيقطعت አልቀጣም ብላ ስትወጣ ራሱ ቅጣቱ ራሱ ወሰደው። ترى كان الساعة عيا بتي في أي قطع عيا ما نوع على تي في متي أسرة بلو تقطع ماله ما جمال اسمع تفس قدس الله كهيلن هيلن الله عندني تمر لا كويس نحكي كلا غلانا تعالى وكم زين لما ماشي كيل ما تركنا زي بيت تجاوز كوكو አይደለም ለዛ ነው አንቺ እንኪ ቆይልን ማሚ ቲቪ ቀጥሽ ነው ራስ ሰበረው ቅጣቱ ያንቺ ቅጣት ራስ ደግ አደረገ ናባቱ ይስበ ካለው እሷ ልቀጣባለች ራሴ ቀጣዋለሁ ብሎ ቲቪውን ሰባበረው ሚሊዮነር እኮ ነው እሱ አታውቂም የደላው እንደሆነ ዛሬ ለማድረግ እኔ ወይ ይቅርብኝ በኋላ እሺ አሞራ ውሃ በውሃው ያለው ምናምን አሞራ ሰላማት እየታየሻለ እንደ አሞራ እንዴት ነህ ጸጥ አለኝ እኮ ለዛ እኮ ነው እንዴት ነሽ ሄለን ሰላም ነው ድንግጬ ነው አባ ያረግ ያው ልጅ ገና ጭራሽ ቲቪ መስመር በቃ ተጫዋች ችግር የለውም ሄለን በኋላ እንጫወታለን እሺ ቆይ ትንሽ ቆይታ አለታችሁን ይሰብራሉ እግዚአብሔር ምን አለ በይ ኧረ በስመ አብ እኔ ቲቪ የሰበርኩት እኮ ኢትዮጵያ አነጋጋሪ እኮ ነው ኢትዮጵያ ረገመኝ እኮ እኔ ቲቪ የሰበርኩት ብሎ የሆነ ጊዜ ካንተ ጋር ይሁን ከማን እና ካንተ ጋር ለምን ቤት አሁን እንዴት በቦክስ መትቸው እንትን ብለዋል እንዴት ነው ያሳያል ፊልም የፈለከው ነገር ያሳያል እኮ ያሳይ ግን እንዴት ነው እንደ ሞባይል ሲሰበር ስክሪኑ እንዴት ነው እንደዚህ የሚለው እንደሱ ነበር ምክንያቱ ነበር ሰበርኩት ከዛውት እኔ ቲቪ ባክሽ ልቀይረው እያሰብኩኝ ተቃልሽ ማረም በጣም ያንተ ስንት ኢንች ነው 5 ኢንች አረ ከ5 ምን ታደርገዋለህ ታዲያ በጣም ትልቅ ሆነ ትልቅ ሆነብህ አሪፍ ነው ታዲያ ለፊልም ስታይ ምናምን እኮ አሪፍ ነው እኔ እንደዚህ ደስ ይለኛል ትልቅ በጣም የሚያስጠላው የኔ አሁን 65 ነበረ 65 የተሰበሩ 65 ነው ይሄ 55 ነው
ወይ በጫው ሰጣቸዋለሁ በእንትን በስጦታ ጊፍት ለማን አበሻ ዛለ አበሻ ለዛ እንደዛ አድርገህ እንትን እንዳትሰሩ። 1000 ስንት ነው የገዛሁት? አንቺ 1400 ምናምን እንኳን የገዛሁት የዚህ ሀገር አረ እግዚአብሔር አትቀይሩ። ለምን ትቀይረዋለህ? ወይ ሌላ አነስ ያለ ዝም ብለህ ግዛ። ዝም ብለህ 65 ልግዛ ወይ 65 55 አነስ ያለ እንትን ሆነች መሀል ሆነች። ገባሽ? አይ በደንብ ትልቅ ሆነ፣ አይ በትን ኖርማል ሆነ። ኖ ይሁን እንትን አለ አይደል? የሚሰቀላል አሁን 85 ኢንች። አረ ጋላሪ ሙሉለት፣ አሞራን ዩኒቨርሲቲ ሙሉለት። እነ ፍራይዴ ይውጡ ብለን እኮ እነ ፍራይዴ ሲወጡ ከነሱ ጋር እንገባለን። ፍራይዴና ኦኬ ፍራይዴና እንትና ምጭልኝ ማነሱም ፍራይዴና ነው። አንቺ አንዳንድ ቢብላን ከነሱ ጋር ለኝ ኮምቢ ያለኝ ቢብላን መስጠት ፍራይዴና ነው ቢያሉ ኣብ ልዕሊና ዝሰርሕዎ ግፍዒ ሰሪሖምስ እንደገና ተረፍ ይውልና ዝነበሩ ረሲዖምስ አይደም ቦልም ሰለም አጭቲ ንዓይ ሃበና ኣሌክስ ሕዚ እየገዛ ወፂ ኣብ ኡስተር ኣለኹም ቶኒ ሞም ኡስተር ካበ ብሮ ኡስተር ዝበሃል ኣለና ካንቱን ተነምታይ ካንቱን አንቺ መሽ ኡስተር ዝበሃል ኣለና ነምታይ ካንቱን انا حفتك انا بيروت ላይ ገነት ብቻ ናት ዘመዴ ምን አልኩኝ ምን አልኳችሁ እኔ ገነት ናት ዘመዴ ቤሩት ላይ ሌላ ዘመድ የለኝም ነው ያልኩ ምን ላችሁ ነው እኔ እኮ እየነገርኳችሁ ነው ቤተሰቦቼ እኔ የኔ ደስታ ስለሚያስደስታችሁ ቀስበሉ የኔ ደስታ ስለሚያስደስታችሁ አንቺ ሰራ ረዝም በያቦ የኔ ደስታ ስለሚያስደስታችሁ እኔ ቤሩት አንድ ቤተሰቤ ሀብታም ቤተሰቤ ገነት ናት ዘመዶቼ እናንተም ዘመዶቼ ናችሁ ሀብታም ዘመዴም እሷ ናት ልንገራችሁ እናቴ ምን አገባችሁ የተባልን ጀግኖች እኮ ነን እኛ የቤሩት አሽቃባጮች ያገባናል ስንል አገባችሁም የተባልን እኮ ነን አንዳንዴ ትክክለሽ አሽቃባጮች ነን እውነትሽን ነው እመቤቴ ነፃነቱ ትክክለሽ አንገብግበን ነበር እርግብግባችሁን ተመለሰልን እግዚአብሔር ይስጣችሁ ቆይ ልንገራችሁ ደግሞ ፍራይዴና ሆሚንግ ጥሩት ጋይስ بعلم يفلطوا سقبل صبوق علقها በቃ ሆዳችሁ ይቁረጣችሁ ቻው ፍራይዴ ሉም እንዴ ጋይስ እነ ፍራይዴ ምስኪ ጥሯቸው ጋይስ አንድ ትሩ እነ ፍራይዴ ጥሯቸው አረ ጊዜ ነው ማርያም ምን ልወጣ ነው ደቂቃ ነው እንግዲህ ልስኩ ይሄን ብሉ እናወራለን አንቺ ስልክ እኮ የለም ሆኖ እንጂ እኮ ሌላ ስልክ ቢኖር ማጠገብ እኮ እንደዚህ አርጋይ ነበር ሁሉም ስልኮች ያቸው እነ ፍራይዴ ከማን ጋር እየተጫወቱ እነ ፍራይዴ እና ጆን ኦኬ ነው ፉንቲና ፍራይዴ ነው ፉንቲ ባንቺ ምቅርቲ ፍራይዴ ይጫወት ነው ጥራጥራቸው እስኪ አሌክስ አሞራ ቢያቸው ምን እንደሚል ልስማቸው አረቺ ፌክ ናት ብሎክ እንዳያረጉ እኮ የላትም እኮ ምንም ስንት አካውንት ስንት ናት 113 እኮ ናት 40 ምናምን በዚህ ላድርገው እንደውም ዜድ ልጅበት ቁጥር 2 ልብል
ጀመሩ ሌላ ማርያም ሀቢባም የጫወተች ነው። ዜድዬ ወዬ በቃ ሁለታችን ተጫወታ። አይ ልውጣ በቃ እኔ ጋይስ እኔም እወጣለሁ። ማና ሙሉልኝ ና ሁለታችን ተጫወት። ሙሉልኝ በላቸው ቲክታክ ወይ እንትን እንያዝ፣ ግላቭ እንያዝ ዝም ብለን። አዎ ግላቭ ኤዋን እኮ ነኝ ያለሁት። ኤዋን ከገብቻለሁ። አረ 5 ዊን አለኝ ወገን፣ 5 ዊን አለኝ ጋይስ። ታታ ሄር ኮፕሊንግ ጋይስ፣ ታታ ሄር ኮፕሊንግ ጋይስ፣ ታታ ሄር ኮፕሊንግ። ውጭ ሆኜም ለራሱ ሙቀት አለ ታውቂያለሽ። እግዚአብሔር በዚህ ማለት አነ ተመሪር ኸማታ ሒዘ ቀሪ ማን ሲመል الخيوان ها حاسب برأسي ما كمل الليله كاوتا ሒዘ ቀሪ ለለ ዋው تريبل جايز انت حيس كتر فتره كابن وا ትሪፕል ጋይስ እስኩ ዋን ጊፍት ገላርኒ ቀረችን ጋይስ ኮይ በሉ አይዟችሁ አይዞን ወይ በሉ አንዳቸው ይምጡልህ ወይ ዩዘር ወይ ሲዲ ወይ ብርሃን ይምጡልህ አሜን ይመጣል አሁን ሳመር ስለሆነ አብዛኛው ሰው እንትን ወጥቷል ቫኬሽን ተዘጋለሽ ጋይስ ታጠየር ኮፕሊንግ እንደ ድሮ የሌለው ያይሻል እንደ ጌም ትሪጌድ ይልኸነብኝ ሁሉ ሰብ ሳመር ስለዘውጽ ቆይ ዝሕጅ ማ ሁሉ ሰብ የለም ሳመር ያኒ እንትን አዎ ቤተሰብ ሕዝውጽ ገለ ይተሰብ ኩሉ አንተ ማን ተወከን አንተ ጊፍት ገላሪ የሞላችሁ ባካችሁ አንድ ጊፍት ገላሪ ገባ ያለ ባለ ሌቨል ሰው ካያችሁ ደግሞ ጋይስ ነከት ያረካችሁ እሺ እንደስከመጣ አንተ ጋይስ ታጠየር ኮፕሊንግ ወይ አላህ ሐንሳ መጻፈሽ ደግሞ እሺ አምሊያ ካጠናሐለ ጋይስ እስቲ አስደንቁት እሱ በሌለ ማለት ነው ቲክታክ ዩኒቨርሳል ሙሉለት ጋይስ ቲክታክ ሙሉለት ሲያስረስቱት ጋይስ ቲክታክ ሙሉለት ጋይስ አምስት ፍላወር ጋይስ ወይኔ ሙቀደስ አምስት ፍላወር ጋይስ ፍላወር አሌክስ ጋር ያላችሁ ሙሉለት ጋይስ አጥንት አንዳንድ ሰዎች ተደብቃችሁ አትኝ በእናታችሁ እዛ እኔ ጋር እንዳትመጡ ማን እንደሆነሽ ያው ገብተሽ ይሆናል እዚህ ጋር አትምጡኝ የኔ ጋላር ለማየት እንትን አትበሉ ገነት ሙልት ታረገችልኝ የሀብታሞች ቃውጭች ጋይስ ደብል ነው ስጡት አሞራ አንድ ዩኒቨርሲቲ ያስደንግጡት እስቲ ሙሉለት እስቲ ጋይስ በእናታችሁ ሙሉለት
አለሽ አለው መልሰናል። سمعت على مش عاد انت انت في عقوبة الدانس نيراكو وجه مثلني لا دي في نيرا ضايلات شي في الاخي من شيله ቴንክ ሶ ማች ጋይስ አመሰግናለን። እስኪ ነገና ከነገ ወዲያ ብቻ እንጂ ከዛ በኋላ አረስተኝ ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ሳምንት ዴዚ ትሄዳለች፣ እኔም እሄዳለሁ። ትሄዳለች ወደ ትመለሳለች ወደ ሀገር ትመለሳለች። ለምን አትቆይም ትንሽ እና እዛ ቤና ትወልድ ወላ ጽናት ሶስት ግላፍ አለ አውዲያ ትወልዶ ወላ ጽፋት ኸዲኻ ወይ እዚ አስፈጣሩ ለደ ማርያም ለዓላ ዲ ማርያም አለ አይ ቤና ከይትኮን ወይ ስራም ከልካላው ቪዛ ክትለቀልቃ ትኸልያ تعدي فضوني تعدي فضوني ለምን እንዴ እሷ ወደ ሀገሯ ትሄዳለች፣ እኔ ደግሞ ወደ ዙሪያ ትሄዳለሁ። ለዚህ ኧረ ተው እዚያ አታውሩ። ምን ችግር አለው? ምን ችግር እኔ እኮ አንዳንድ ሰዎች ታውቃለህ፣ እኔ በስመ አብ ኧረ አንቺ ብሎጌራ ወዲያትም ዝዝ ባንት ግድፍባ ምሽ ማዛ ጓል እንጣሽም ግድፍባ አንተ ጓል ዓደይ መሰስ ብሎክ እናግበረት ወዲያትም ቅድመ አምላኽ ደማ አንጥራህ እንዲ ብሎጌራ መስሊ ቅድመ አምላኽ ጽንሐሪክ ወይ ትብሊኽ ወይ ማያ ተፈልጠና 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 ብሎጌራ ሎ ማንጥራህ من يسا هو قلت له احنا نغلب عدي هو ودات طافي بلوكنا قبرتهم ولا عدي لتصرف يكون انا كو عم يرقب بلوك القرم نقد في 100 كوريا مور تقفي تقاري لو منبر بزح بلوكايت سبداتو سبيلن دي بنات كسبراي حنت جيم مጫወት مخاو انا خوت زيد ماشي وعلم مشاع ده اني تندو نتوقع علم مشاع صحابة بمن تاجر السحبات صوتنا لله اوكي وتصوت انت من صوت الله أنا نسخ على مشاهد صوت زنارنا جيمس جيرنا شو أنا كنا مملح يا أخي مريم صنع كدو ولا مو صنع نعم يا صبغ جين كنت صاحب أنت أنت لنقرأ شو عند ميلي ميباشي تهلا على ودون برد سؤال عليك السؤال ده عم تقول لك سؤال سلاح عليك زين ماشي تعال تليجرام يشرح لي لا قحفي تلندن بتزلت أكاونت أتاخد خون بتسلقه هو مالتي بقى عدل على مشاع قاعد زيد بس جزا خفت الله أشكر لهم نقرأت له توقعت كيس بقى قبضتها لا يبان له قلاتني اوكي لا اخي لا تلو لا عليك الصغير مالتيو تيك تاك يونيفرسال كيف يقول لك تلو لا اخي
سخري عليك ساب جزاي ليش كم زلوا خطر إن دلنا ويزيد خاص أسمعني تابو يزيد أسمعني ما هي أتي عليك صغير ما تيك تاك يونيفرسال ما هي كواي يقولوا نعي لا سند لي أليكس أمورا سماي صغير روسي لما هي تيك تاك كواي يقولوا وزحاوي معري أدلين وليو ويزحاوي نعل أخلي كهابن زحاوي معري كي شغل كي خاطبن بليو شدو وات خزي لا يكو أم بس أبصق ولا يوني وأقدر السنة شرعت قول أم بس ديو قبل لا يو أو شيء دويلكي أم بس أبصق ولا يوني أب قستي كوني بجزاي بخالي أكاونت جيرو تدين درس حمو تعيزر وهرخي كده خزارة بزلخ أو شيء عندما قبل لا يبني صغير ولا داز بلا التخوين تعيد عليك وسأت لك الله سمعيا زي بوشا بوشا تقول له أعتذر رسح زياسين أنا كابت تقول كده أنا وزيت نعودي ونعود رسح ذكر إنه بيدور أوكي سلام ما هي أيها ولا تجيني على تا خزف الذي أترينا لا تكون هذه خزف يخون قلوا على غلايت ما بس يقول فلي تعيوا الوالو هذه أتومي الدرجة ملوكنا يا زبي أي تعيا كايدو مسفريت حتى زبزيس حتى زبزيس حتى كايد غبرو نعبري دفر هذه يلا يلا شو خدي صرت انا فولو غورنات فولو غور لغس الجيم عشان تجي تقلل لا حاله سنه لا وي تتصل على سايج كيس شراب بقطعه تጫወታለህ ለሁለት ግጠሙኝ ማን ስለሆነ ገጠመው ጊፍተር ስላለኝ ነው ጊፍተር አለኝ እኔ በጣም እኛም አለን እኛ አንተ ጊፍተር ስላለ ነው እስካሁን ፍላወር ብቻ ያስሙላ ጋላሪ ፍላወር ብቻ አይተወለ የኛ ጋላሪ ዛሬ ነው ገባሁት ሄሎ ዛሬ ነው ገባሁት ይኸው ጋላሪያችን አሁን ነው ገባሁት ያልኩሽ እኮ ነው እያልኩ እኮ ነው አሁን ገብተን ጋላሪያችን ማርያም አሁን ገብተን ጋላሪያችን ይኸው ያንቺን ጋላሪ በፌክ አካውንት መጥቼ ነኝ ማለት አታካብች ማጣለ አሁን ትጫወታላችሁ ወይስ አትጫወቱ? አንደኛ የወጣ ይቀጣል፣ ሁለተኛ ራሱ ያድናል፣ ሶስተኛ ይቀጣል። አው ለምን አንድ ሰው አስገብተን ለአራት አንጫወትም? በቤቢላው አስገባ አንተ በቤቢላው ነው ድሮ ቀረኩ። ኦኬ ሰው ካለ አስገባች ከረም ኦኬ ሲው ለእናንተ የሚመጣ እቺ ልጅ አለች አሊያ ይሳደቡ ምናምን እንዳታመጣ ሻራ ኖ እኔ እኮ ከዚህ በኋላ ከተሳዳቢዎች ጋር አልሆንም ብዬ ለራሴ ቃል ገብቻለሁ። አሊያዬ በቤቢ ነው ልንጫወት ነው የኔ እናት እንጫወት። ምን አልክ ቅድም? ቅድም እኮ ለዚህም ብዬ ዶሪን እንዳይደብራት ብዬ እኮ ነው የኔ እናት። አሁን እንጫወት አስጀምሩ። ጌሙ አንድና ሁለት ይበላል፣ ሶስትና አራት ይበላል። ካልሆነ ደግሞ በቲም እናል ወስኛል። እኔና ዜድ አንተና እሷ ኖ ለየብቻ። እሺ እስኮ ወይት ተስማምተሻል አይደል? ሴትዮ ማን ስሟ? አዳስ የገባችው ኩዊን አሊያ ትባላለች። አሊያ
ተስማምተሻል ቤቢ ብለን አሊያ ይኸውልሽ በታማኝነት ነው የሚሰጣቸው። እሺ እኔ እናት በጣም ወዳቸው እህቶቼ ናቸው። እህትና ወንድም ሌትስ ጎ ጋይስ ኤቭሪዋን ደብል ሌትስ ጎ ታታገቡኝ ጋይስ ሁላችሁ ለምሊቡ አንድ ሶስት አለ ሶስት ጋይስ አንድ ሶስት አለ ሶስት ዲስ ጌም ኢዝ አፈንደር በደንብ ደብል ታፕ ጋይስ አረ ጋይስ በቤቢ ላይ ነው መውጣት ያለበት አንደኛና ሁለተኛ ብቻ ነው የሚበለው የአራዳ ልጆች ጋይስ በቤቢ ላይ ነው ናቅኒ ቁታብታ ኮን ፋሚሊ እናሸንፋቸው እንደምንም እናሸንፋቸው። የመጀመሪያውን ትሪፕል ተጠቀሙ በእናታችሁ። ማነው የሚያስደስተኝ? ትሪፕል ላይ ፑሽ አድርጉ። የሆነ ሰው አድኑኝ ጋይስ ፑሽ አድርጉ። ትሪፕል ነው በእናታችሁ ትሪፕል ነው። አሳውናችሁ እኮ ነው አብዬ ላይ ያራዳ ልጅ ጆቫኒ ማይ ብራዘር ታፕታፑን እና በታፕታፕ እስከ 2000 ድረስ ሁላችሁም የስልካችሁን እስክሪን ነቅሉ። ሁላችሁም ፋሚሊ ፎሎ በጌታ አረ ድረሱልኝ። ዛሬ እኔ መትረፍ አለብኝ ወስኛለሁ። ያራዳ ልጆች 7 አባል ያራዳ ልጅ ሂድበት በእናትህ ሁላችሁም ተብትቡ ጋይስ። ሁለተኛ ደብል ላይ ያላችሁ ተባላችሁ እንደምንም ቤቢሎናችንን ማግኘት አንቺ ከያም ትባይ በቃ ይበቃሻል። ያየሁት ነው እኔ ደጋግሞ ኮሜንት የሚጽፍ ብሎክ ነው የማደርገው። በደንብ ደብል ታፕ አድርጉ ዘዶ የሸር ደሰተነከን ጋይስ ስራችሁ ስሩ። ሁላችሁ ታፕ አረ ሁለት 9 ሰው 9 ፍላወር ጋይስ 9 ሰው 9 ፍላወር ጋይስ ሌትስ ጎ 9 ሰው አንዳንድ 9 የተለያየ ሰው አንዳንድ ፍላወር ሊጎ ትሪፕል ፓወር ያራዳ ልጅ ተሸንፈዋል። ኦሬዲ ሳንቾ ጆቫኒ ማሜ አርሰናል ወንድሙ 7 አባል ቂበሩን እሺ ያያ ደብል ላይ ነው የምንተጋገዘው። በእናታችሁ እንደምንም ቤቢሎን መብላት አለ። ተጋገዙ። ቢስሚላህ 5000 መድረስ አለብን። 5000 ካልደረስን ስለማን በላ እንደምንም 5000 እንገባለን። እሺ ታፕታፕ ሁላችሁም ታፕትቡ። ደብል ላይ ነው የምንተጋገዘው። ደብል አሁን መጣ። ይኸው ደብል ጋይስ እኔ ደብል ጋይስ ደብል ያላችሁ ጋይስ ለስጎ ደብል ላይ ለስጎ ጋይስ ያላችሁ ለስጎ ጋይስ በእናታችሁ 5000 ከገባን ቤቢሎን እንበላለን። ተጋገዙ እዚህ ላይ ለስጎ ጋይስ ለስጎ ኤቭሪባዲ ዩዝ ደብል ተጠቀሙ። ማነው ትሪፕል ፓወር ተጋገዙ። ትሪፕል ማቲዎስ በእናትህ የሆነ ትልቅ ጊፍት ሊቀቅ ማቲዬ ሊቀቅ በእናትህ የማታው 5000 ሊባል ጋይስ 5000 ሊባል ጋላክሲ ስጠን እኮ ጋይስ እንደርሳለን። ሌትስ ጎ ደብል ሳል አንድ ሻርክ ብቻ ነው የቀረው ወይ አንድ ጋላክሲ እዚህ ላይ አንድ ጋላክሲ ብቻ ስጡኝ። በእናታችሁ ማን አረ በእናታችሁ ተጋገዙ። አግዙ ተጋገዙ ጋይስ ደብል ሳል በጌታ ስም ደብል አለቃ ያላችሁን ልቀቁ። እኔ ጊፍት ፑሽ ማነው ሁለተኛ ሰጡኝ። ኤቭሪስቱ መጣ ማይ ብራዘር ያ አለ ማሽኪሙል ማቲዮስ የበያ እንካ ያልኩ ነው። 7 አባል ኑ በላቸው ዝርያ የኔ አባት 7 አባል ማይ ብራዘር ማቲዮስ ወንድሙ ሉተር ኪንግ ቆይ አንድ ግላብ እንደቃለች ግላብ ያላችሁ ሰዎች ለማናችሁ ንገሩ። አንድ ነገር ንገራችሁ። እንደ ትላንትናው ግላቡን በሙሉ ተር እንዳታረቱት በእግዚአብሔር። ግላብ ያላችሁ ሰዎች አሁን ተናገሩ። ግላብ ይሄን አለኝ እኔ እለቃለሁ በሉ። ከዛ ነግራችኋለሁ እቺ ትለቃለች እላችኋለሁ። ተናገሩ ጋይስ ኦኬ ካኤል ትለቃለች። ካኤል 10 ሌቨል ያላት ልጅ ስታር ፋሚሊ ልጅ ወይ ቃል ትለቃለች ጋይስ። እሺ ቃል ትለቃለች። በቃ አንዴ ቃል ትለቃለች። ማንም ሰው እንዳይለቅ 30 ሲሆን ቃል ትለቃለች። ከዛ 2 ጋላክሲ ከጣላችሁ ጋይስ ይሰራል። እግዚአብሔር ነው ቃል ትለቃለች። ብርቱካን ያዥው አንቺ ደመና ደግሞ ብዙ ደመና ተሰጥቶ ነበር አይደል? ደመና ማን የተሰጠ ነበር? ታንተና ነገሩኝ እስኪ ምን ላድርግ አለሁልሽ። ማሂ ደህና ነሽ? ኦኬ ቃል ልቀቂ ግላፍ ኦኬ ለቃለች ጋይስ። እሺ ሌትስ ጎ ጋይስ በጋላክሲ ጋይስ ወይ በአሳ ወይ በጋላክሲ ጋይስ ወይ አንድ አሳ ወይ ጋላክሲ ጋይስ ወይ አንድ አሳ ወይ ጋላክሲ ጋይስ ሌትስ ጎ። አይዟችሁ ቅድስት ይነ በአምስት ሰራ
ሌትስ ጎ ጋይስ፣ ግላቡን ተጠቆሙበት። ሌትስ ጎ ጋይስ። ወይኔ በፈጣሪ ስም አልቆጠረም። የሪየኒነት ቲክስ ሶ ማች 10 ሺህ ማንም ካልገባ ማንም አንበሳ አይበላም እኮ ጋይስ፣ ታውቃላችሁ? እሱ ወደ ቂጥ አጎንብሰው ወደ ቂጥ ክተተው። 10 ሺህ ነው ቅጣት። እኔ ዝም ያልኩት አውቄ ነው። የአሊያ ኪፋይ 5000 ነው ቅጣት፣ በ5000 እኔ ማቁ ከመቼ ጀምሮ ደግሞ በእንትን 5000 10 ሺህ ነው ቅጣት ሁሉ ጊዜ። ለምን ተብሎ ቤቢሎን እኮ 4000 ኮይን ነው። 4000 ኮይን ይሁን 10 ሺህ ነው ቅጣት። ከመቼ ነው 5000 ተቀጠምታ? አሞራ ብራዘር የሆነ ነገር በላ እኔ 5000 ነው እኔ ማቁ እስከዛሬ ድረስ ማርያም፣ እውነት ለመናገር ለዜዳ ግዢ ምናምን ሳይሆን ሻራ በ10,000 ቅጣት ተጫውቻለሁ። መጨረሻ ላይ እንዲህ እየተጫወትን አንዴ ቆይ ዜድ ሁሉ ጊዜ እየተጫወትን ቆይተን ሰው ከሌለን ወደ 5,000 እናድርገው ተባብለን እንመካከራለን እንጂ ማርያምን በ10,000 ነው ሁሉም ጋር እግዚአብሔርን እናቴ ትሙት በቤቢሎን 10,000 አዎ እናቴ ትሙት ቤቢሎን እኮ 4000 ኮይን ነው። አሁን አንተ 7,200 አለካ አይደል? 10,000 መድረስ ነበረብህ። ቤቢሎን የሚሆን ቅጣት